nga anaa kaninyo, Maanaw sa kanino. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan ug nga nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa paan. Samtang nagsugilon pa sila niini sa kalit, mibarog ang Ginoo sa taliwala nila ug miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Nakurat sila ug nalisang ug naghuna-huna nga nakakita silag espiritu. Apan miingon siya kanila, nganong nabalaka man kamo, nganong nagduha-duha kamo, tan-awa ninyo ang akong mga kamot ug mga tiil, ako gayud kini. Hikapa ako ug makita ninyo kay ang espiritu walay unod ug mga bukog ingon sa nakita ninyo nga ania kanako. Gisulti niya kini ug iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug mga tiil, apan wala gihapon sila makatuo. Hilabihan ang ilang kalipay ug kahibulong, busa gipangutana sila ni Jesus, "Duna ba kamoy makaon dinhi?" O gihatagan nila siya usa ka buok sinugbang isda o gidawat kini ni Jesus o gikaon sa ilang atubangan. Unya miingon siya kanila, kining mga butanga maugayod ang akong gisulti kaninyo samtang ako uban pa kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga nahisulat mahitungod kanako sa balaod ni Moises ug sa mga sinulat sa balaod sa mga propeta, ingon man sa mga salmo. Unya gipasabot niya sila sa kasulatan ug miingon siya kanila, kini mao ang nahisulat nga ang Mesiyas kinahanglan mag-antos ug unya mabanhaw sa ikatulong adlaw ug nga sa iyang ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Kamo mga saksi niining mga butanga. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Kamo mga saksi niining mga butanga. Maunay pangandoy ni Jesus nato nga mahimo gitang mga saksi tigpamatuod. Niya unsa may atong saksihan sama ni Pedro ug ni Juan, ilag yung gipamatud-an na kadtong gipatay sa mga Hudiyo, gipatay sa mga pangulong pari, gipatay sa katawhan nga gilansang sa krus, mao gyud to ang tinuod nga Ginoo ug manluluwas. Lingiyay mong tupad ing na saksi ka. Saksi ni lain naman ang puwong saksi, lain mo nagtinuhuan, di mo nakatoliko. Saksi. In English na lang, ina witness ka. Witness. Matod pa sa atong mga eksperto sa kaning spirituality, wa kuno ta magkuwang sa mga basahon, sa mga pamalandong o sa mga kahibalo mahitungod ni Jesus o sa doktrina nato sa simbahan, mahitungod sa kahibalo nato sa Biblia. Porting daghanan natong eksperto niini, daghan kaayong sinulat nga mga spiritual books, mga reflections, testimonies
nagipangsuwat, inspiring kayo. Ang kuwang nato karon mao ang mga witnesses, mga saksi sa kamatuoran ni Kristo. Muna si San Pedro, iyag yung giingnan, nagtuo mo nga sa amo ning pagka-Diyos nun, nagtuo mo nga sa amo ning pagka-maampuon o sa among kaugalingong gahom, nga nakapalakaw mi aning bakol, dili. Ang ngalan ni Jesus, ang balaang ngalan o gamhanang ngalan ni Jesus mo'y nakapalakaw ani. Mo na'y pagsaksi. So ay kunog ingon, imong tupad ina nagtuo kag ako mo'y hinungdan nga naami balay, nga naa ako'y mga anak, nga naa ako'y bana, nga naa ako'y asawa. Dili, ang gamhanang ngalan ni Jesus mo'y hinungdan nganong naako ning nahuptan ang tanan. Ana, nagtuo ka nga nakaabot ko aning idara karon nga tiwasono nako. Makasimba lang yapon ko bisag alisod na kog lakaw. Nagtuo kag tungod ni sa akong pagka-Dios nun, sa ako ning pagka maampuon, dili. Tungod ni sa ngalan ni Jesus, ana ba? Nagtuo di ay mo nga kining akong pagkapari, tungod ni kay buutan ko, tungod ni kay kusog kay kumaning kamot, tungod ni kay bright ko o kahabugo ko, dili. Tungod ni sa ngalan ni Jesus. Nindot no? Nagtuo mo nga kining pagpalit na kog raffle ticket, tungod ni kay sapian ko, tungod ni kay daghan kog kwarta, dili. Tungod ni sa ngalan ni Jesus. Ana unta? Nagtuo mo nga kining pagkausab sa ato rong simbahan na naarang-arang ang naong, naliwat sa inyong mga naong. Naon sa may tanaw nyo sa turong naong simbahan, arang-arang o laksot? Ana. Nagtuo di tungod ni sa atong pagkadato dinhi, tungod ni sa atong pagka maampuon, dili. Tungod ni sa ngalan ni Jesus nga atong gisunod. Di ba? Ana pagsulti, di kay mangangkon, sige pangangkon. Ninduta ka no ang ato mga politicians, moingon nagtuo mo nga nahimo kong presidente sa Pilipinas tungod ni sa akong kwarta, tungod ni sa akong kasikat, dili, tungod ni sa ngalan ni Jesus. Nagtuo mo nga nahimo kong congressman, nahimo kong senador, nahimo kong ombudsman, nahimo kong kumilik, chairman or commissioner, or nahimo kong Supreme Court justices, tungod ni sa akong kabright, tungod ni sa akong achievements, tungod ni sa akong pagkagamhanan, dili, tungod ni sa akong pagsunod sa ngalan ni Jesus. Ninduta ka, no? Sa kay may tabos Pilipinas kung ingon ani na o mga sinultihan ng atong mga leaders, pagkaninduta ka ha. Moingon sa dang Amerika, nagtuo mo kining among kagamhanan isip nasod. Moingon sa taga Iran, nagtuo mo kining among gipanghimo dinhi nga daghan kay mig oil dinhi, daghan kay dato kay mi, kay daghan kay mi dinhi mga bahandi nga nahimo na mirong usa ka powerful nga makasukol na mi bisag tabangan pa mig Israel ug Amerika nga makasukol gyapon mi. Nagtuo dai mo nga sa amo ning kagamhanan tungod ni sa ngalan ni Jesus. Ingna ko no imong tupad. Ingna, nagtuo ka nga buhi pakakaroon tungod na kay buutan ka. Ug wa pay ngalan ni Jesus, patay na ka. Okay, matod pa diri sa unang pagbasa, si Jesus maugyod ang kinabuhi. Siya ang tuburan sa kinabuhi, niya gipatay. Muna nga kay tuburan mas kinabuhi, gipatay, awag yun nagpabilin sa lubnganan, nabanhaw yun. Muna ang atong pangandoy. Unya kung magsupak-supak na ta sa ngalan ni Jesus, ang atong buhaton sa ato ng ngalan, mauna nang ma-stress na ta.
Mauna na nga magkaaway-away na ta. Mauna na nga mangawat na ta, magkorupsyon na ta, magsige na tag impeachment, magsige na tag pinatyanay, mag-NPA na ta, magterorista na ta, magsyabo na ta, magkokaine na ta, mga adik na ta, tungod na kay ato namang gibuhat ang mga butang nga dili na sa ngalan ni Hesus. Sa ato namang kaugalingong gusto, sa atong kaugalingong ngalan. Hasta gani mga pari, mga obispo, mag-away-away, mga madre, mag-away-away, tungod kay ang ila nang gibuhat sa ila namang ngalan, sa ila namang kaugalingon nga mga gusto. Kanagong inyong mga naong, tanawa na inyong naong. Kinsa may gabuot ana nga mao na imong naong sa ngalan na ni Hesus o sa imo ng kaugalingong ngalan. Ay ikaw, tanawa na. Nganong maunay color sa imong buhok, nganong maunay porma sa imong kilay, nganong maunay naong nimo sa ngalan na ni Hesus o sa imo ng ngalan. Kanang imong pagpangural diha sa imong balay, nga hapit to anay agianan inyong silingan, sa ngalan na ni Hesus o sa imo ng ngalan. Tungod kay ikagitag-iya ng yuta nimo. Akong yuta. Way magbuot nako kay ako ning yuta. Nya iniglinog, inigliki sa yuta, mubiya. Ayuhan ang imong yuta. Ayuha. Imo makanang yuta. Ay pag-transfer nga to sa laing yuta. Hilas-hilas lang nga diya. Ako ning balay. Ikalos no, magkabuang pangayog tabang. Ayaw pangayog tabang, imo gunang balay, diha gyud puyo. Hilas-hilas lang ka. Ika-cancer nimo, stage 4 cancer, Ginoo, kaluy itaw ko Ginoo. Ika-putol stiil, kagi diabetes na, Ginoo, maluoy taon ka. Hilas biya nimo sa una, unta to. Silas lang kas una, ika-paralyze, Lord, lalo ako. Nga, sa unang lagsik pa kay, sigig pangabit. Karong gatikongkong na, gaana na, uli des asawa. May gani, kaya nakaasawa kag buutan, sige lang sagtrapo. Hay, sasta. Ang animal, kanus apa kani matapos. Ingna lang sa dayon asawa, sa ngalan ni Jesus. O di pa lang yun sa ngalan ni Jesus, gipatay ko naman gining animal. Di man yung pag-antos na ako, ani hangtod karong katapusan na mag-antos malangyapon. Ana. Unsa maning sa ngalan ni Jesus, bebe? Unsaon magid paggamit ang ngalan ni Jesus? Ang pasabot ani sa akong ubos nga pangagpas, buguon man sad ko. Ingon ani ni siya. Buhata ang tanan sa ngalan ni Jesus. Ug unsa may ngalan ni Jesus sa atong aktual nga buhat? Sa ngalan sa gugma. Pasabot, buhata ang tanan nimong mga decisions o mga buhat with love. Gugma. Mupalit gani mo raffle tickets, bunga sa gugma. Dili bungas pangandoy nga makadaog sa premyo. Gagmay ra man sad ang atong premyo. First prize, 500,000. Second prize, pila to? 4 ka o 5 ka 100,000. Nya third prize 8 katag 50,000. Nya consolation prizes 40 katag 15,000. Kagagmay ana. Mao na imong pangandoyon, mahurot ra man gani na sud sa usak semana. Wagi siguro usa ka adlaw nimong gasto, mahurot na. Ayaw pangandoy ana. Ang atong gugma sa simbahan, ang atong gugma sa pagpaambit sa atong mga kwarta, magamay o madako, mao na hinungdan nga mopalit tag raffle tickets. Ana. Wa sa ta magpa-raffle din para lang ta makakwarta. Wa aron maka-income lang. Naatay tumong. Gitawag na siya appropriated
Ang sa tanang narong ilang gilalisan sa Supreme Court. Program di ay. Programmed fund na siya, dili na unprogrammed fund. Mao na rin naglalisan, constitutional ba ang unprogrammed fund nga gi-practice ron sa atong present administration or constitutional ba o unconstitutional? Kay kanang GAA, General Appropriated, ano sa tanong? GAA, Act, General Appropriation Act, mao ba na? Mao kana siya basihanan sa ilang gastuhon, pero ang unprogrammed fund, outside man na siya sa GAA, kuno. Naapagyoy automatic fund. Tulo na nakabukron, GAA, unprogram o automatic. Kung sa man na, constitutional na. Ang GAA, constitutional. Ang unprogram. Unya ra ba, pagsubay dito sa Supreme Court, purting daghan ng program funds nagipang transfer sa unprogram fund. Nya ang unprogram fund, nagkinahanglan lagpirma gamay sa mga disbursing officers. Di na moagi sa scrutiny. So, dili matrace kaayo. Kay unprograman. Sa ato pa, anytime pwede kwaon. Depende lang sa kuha niya. Daghan kayong program. Niabot kog mga pila to ilang gikwinta-kwinta. Niabot og mga 700 mantingali to billion ang na-transfer sa unprogram gikan sa program funds. Grabe no? Murabag kani para na ni sa paghimo og flood control. May apel din flood control na. Kani para na ni sa paghimog mga classroom. Ana, giprogram na nga pundo. Gibalhin sa unprogram. Kini para na unta nis mga kanang PhilHealth. Ana, gibalhin sa unprogram. Mga inana ba? Ana, gisubay man to, daghan to kayo. Natanawa lang social media. Nakaingon sa ko, ana. Pero kining atong slots, program kini. Unsa may atong pahilunaan ani. Una, ang atong pagtiwas anang bell tower. Tanawa atong bell tower. Tanawa sa screen. Kana, muna atong pahilunaan. Nya sunod ang atong adoration chapel. Ana, nya sunod ang atong CR diha sa may ubos anang bell tower. Ikaduhang CR. Ana, nya ang atong ikaupat kadto atong dako kay diri pero pag ngadto mig mga kontraktor gahapon among gi pangsusing sa pader. Murag ay lang sa tingali mong tira na pa din, pagkadakua na, oy, nya, ang gasto, ano niya, karon pa din, erratic kayo ang kuan karon ang prices, o niya na lang mo stable, ay sa mong tira, dagko, kayong project, kay, dapat, tayo mo rin, ang ginana nga ang istorya ba, mura sabing nakaamgo, sige, ato na lang tingali ning i-transfer, unahon na tong mortuary, nanatay halin na niya, mortuary, kana, aron ikamatay ninyo, anha mo day butang, di man kayo nadako. Dihaan ang dapita tubangan. O tingali, i-appeal sa nato, kana dihang atong walk of saints or walk of apostles. Kana, no? Nya, ato dahing home nun, kaning atong mga bangko, ato ilisan. Mga bangko ba? Okay naman na? Gagbay naman ang kantidad. Nya, na naman ito yung naka-advance na hatag, ana. So, ato na lang sa tiwasan, ani. Makakita niya mo sa atong design, basin ugma, ako tong ipa-forward na naman tayo design sa bag-o na tong bangko or pews. Maghimo ta. Sige, ato lang tong iyangan-angan o sa dito. Hilamos lang sa taguan dito. Ato gyapon ta mag-event pero mag-tent lang o sa tano. Sige, pero ug makaya di ay. Uy, nanugutong dili. Basta magsige out of love ang inyong pagpamalit sa raffle tickets na nagkinahanglan ra gutag mga 200,000 ka tickets. Nya pila na may atong halin sa tickets? 691 na. 691 nya 200,000 gud atong kinahanglan. Kamo ba wagin mo ayo no kagamay ani inyong ipalit ay. Dako-dako sa din ninyo. Katong ato ganing kuan, katong atong kana ganing say nani
katong atong mga slots, katong grace, niabot ba to siya ang total ato og ang grace og ang PPSC Part 1 o Part 2 o ang DPR, niabot ba to mga 36,514,000. Ang totalon to sila tanan ba? Nya, mga 7 months raman to nato nga siging palit og slot. Pakpaka na to. Abo to 36 million, ibutan ta lang, 500,000. O nya ron, kaning raffle o inyo ning paspasan, basig moabot sa nigdako-dako, no? Sige, naadete ko naatay gitawag og challenge, kay hilig mo og challenge. Namang gyud mga taong hilig og challenge. Unsa may challenge nato sa ato rong raffle ticket? One stub challenge. Kanang usa ka stub, 100 tickets man na siya, 20,000 ang kada stub. So, one stub challenge. Pero og ari kas individual, tag 200 pesos. Pero og ari ka sa challenge, one stub. Kaya naamang ko'y na-meet nga mga grupo, niingon ang usa pa der, one stub ako. Natusang usa, one stub ako. Naku, giday mo palit og one stub, no? Pero ako lang anam-anamon pa der, ha? Ana, pero one stub ako ang konon, good as sold na ni. Ana, nindot. Sige, one stub challenge. Tiksi lang ko ninyo, pader, angkon kog one stub. Nya, hinahinaya na kog hatag, ana Kay amo nang i-recordaan na ang niangkon og tag one stub challenge mao na ning gidaghanona. Pero siguruan ninyo ha, total dili san mo mubayad, o di masan mo taga ang ticket. Basta good as sold na siya. Sige, mahala mo diha. One stub challenge, 20,000. Mga igsoon, buhaton tani out of love sa ngalan ni Hesus. Lain sad natong himuon, buhata ang tanan sa ngalan sa kaluoy. Mercy. Mao na kining ato sang gibuhat dinhi nga mga fundraising sa kaluoy ni nato sa atong parokya, 163 years na ning atong shrine dinhi. Maura gyapon ni iyang naong 163 years. Maura ni iyang naong ato ka nang i-improve, no? Wa lang gyapon tay social hall nga arang-arang. Magsalig lang ta ng CWL diha nga mapandol ka sa flooring. Mapandol ka sa flooring. Nya tuo pagyug kaayo. Magsalig ta na kanara magi atong social hall. Ari ba ka diri loyo nga wa sad mahuman mga parok ka sa haligi. Puting daghanang haligi makabuang kag li og unsaon. Maghimo ka tag arang-arang way. Sa 163 years na ta. Magsalig ta ng kumbinto diha nga lata kay tan-awon ang naong. 163 years na ta. Magsalig ka ning ato mga bangko, 163 years na. Igsandig nimo paako ng imong buko-buko. Basta pang imong kigol diha paakon. Ya kanay atong saligan, ato sa kanang i-improve. 163 years na ta, wa lang gyapon tay tarong-tarong nga bill tower. 163 years na ta, kadto lang gyapong CR nato diha nga murag tag niid-id sa lobby. Kaming mga laki. Inomdom jud ato ni suway kog CR dito pag tuyok na ko hala makita man ko dito. O nato gipataas-taasan karon kay mura tag niid-id sa lobby. Open man to, malaki dito ba? Kaysa mga laki dito nga naka-CR sa una. Wala ka tuyok nimo kita di ka sa atbang. Ama, nya 163 years na ta. Mauwaw sa katingali to ay kita mga taga-Compostela, di ba? Nya kamo sang amo mga online parishioners tabangi sad mi ninyo para sa mo malangit. Kuyog ni Santiago Apostol, have mercy on us muna sa ngalan sa kaluoy. Manindog na tayo. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa Dios nga maluluyon og mahigugmaon kaayo kanato. Muingon kita, Ginoo, ubani kami kanunay. Ginoo, ubani kami kanunay. Nga isip simbahan, magmatinud-anon kitang musangyaw sa ebanghelyo sa paghinulsol ug pasaylo
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, bani kami kanunay. Nga diha sa pag-ila nato sa kaayo ni Kristo, ang nabanhawng Ginoo madala nato ang katilingbanong kaangayan ngadto sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, bani kami kanunay. Nga ang balaang kasulatan maglamdag kanila nga anaa sa kangitngit sa sala ug sa kawalay paglaom. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, bani kami kanunay. Nga maila nato ang presensya sa nabanhawng Ginoo diha sa Eukaristikanhong pagpikas-pikas sa pan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, bani kami kanunay. Nga si Halangdong Teofilo Kamomot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, bani kami kanunay. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, bani kami kanunay. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, bani kami kanunay. Nga ang mga matuohong nangamatay mabanhaw ngadto sa hingpit nga kalipay diha sa presensya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, bani kami kanunay. Makagagahom o maluluyon nga Dios dawata ang among mga pag-ampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo dawata nga maluluyon kining mga gasa nga among gihalad nga mapasalamaton alang sa mga bag-ong nangatao diha sa bunyag ug alang sa dali nga panabang gikan sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaaw sab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon apan labi na gayod niining panahon nga mahimayaon kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay gilaglag niya ang among kamatayon ug sa pagkabanhaw giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nanhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan.
ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaa usab kanino. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluii kami. Kordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluii kami. Kordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan pamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Patalinghugi o Ginoo ang among mga pangamuyo aron ang lukat nga imong gibayad alang sa among kaluwasan maghatag unta kanamo sa hingnabang niining kinabuhia ug magpadangat sa mga kalipay nga walay kinutuban diha sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nung panabang, divine assistance. Pero mahitabo ra ni kun ato gyung himuon ang tanan sa ngalan ni Hesus, sa ngalan sa gugma, kaluoy ug kamatuoran. Atong pasalamatan ang namalit natog mga raffle tickets para sa atong projects dinhi ug sa atong selebrasyon sa 163rd na Pista Celebration. Unsaon to pagpalit og raffle tickets? Dihas gawas na dihay maninda kanunay sa lamisa sa ato sang opisina na asad. Pwede sad sa atong bank accounts ninyo ipadala. Pwede sad sa atong GCash. Open pa kayo ang atong mga GCash karon kanina sa atong screen. Pwede sad sa kwarta padala na sa Palawan, Imluelier, Cebuana Luelier, o RD Ponsiap, o uban pa. Niya, i-message lang yun me, no? Daghan namang nag-message nga, Pader, kani akong gipadala para ni ipalit og slots, o kaning kuhan, tickets, o ana. Kay guwa gani mo i-message, amo nang i-treat as plain donation para sa atong simbahan. Niya, kaning ang atong mass wedding, palihog og support, ha? Ipa-register dire, pariya lang sa simbahan, diya sa atong opisina. Anytime, during office hours, from Monday to Sunday. Monday to Sunday. Kung gihangyo ang atong FLM, nga kada adlaw na gid sila manawat og mga magpa-register. Haron dili na king kada Domingo lang. Kada gid adlaw. Hala na mo mga matay mo diya. Kay haron maka-anhi gyud ang atong mga kaigsuonan. So kamong tanan na gusto magpaka-appeal sa tong mass wedding, napatay mga 81 ka slots available. Niya open dili las taga Compostela. Appeal ng atong mga online parishioners nga gusto nga mo join sa atong mass wedding. Katong nagpuyo-puyo, mga civilly married couples. I-process lang, tabangan mo na mo pag-process. Libre tanan. O niya, ang atong social media platforms,
Suportahi gini ninyo ha ang atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod. View, like, share, subscribe. Ang ilhanan nga ako ng channel kaning atong number of subscribers nga 290,000. Unya ang ato sang Facebook page mao ang kaning Archdiocesan Shrine of Santiago de Compostela. Kani sen mo isunda ninyo kanunay. Karong Domingo mao ang atong pista sa Divine Mercy. Tibuok kalibutan na pista sa Divine Mercy. Dinhi sa atong parokya magpista pud ta. Nato tay Divine Mercy group dinhi. Nya usas atong mga activities karong ugmang adlaw do na tay gitawag og Basic Orientation Seminar on Mercy or BOSOM. Mao man ang atong term, BOSOM, Basic Orientation Seminar on Mercy. Alas 3 sa hapon hangtod alas 5 sa hapon anhisod sa simbahan. So giawhag nako ang tanang parishioners labi na gyud mga mandated organizations and ministries mutambong ta sa BOSOM, Basic Orientation Seminar on Mercy. In relation ni sa atong kapistahan sa Divine Mercy din sa atong parokya. Pero tibuok ning kalibutan. Kay gideclare gini ni Saint John Paul II nga mao ni ang atong pista sa Divine Mercy. Naman tingali da atong ko ano? Kaila mo Divine Mercy? Bantay wa mo kaila. Onya, lastly, atong suportahan kaning activities sa San Carlos Seminary College, Dias Mabulo, kaning The Grease, o sa kini ka musical play, tribute ni Anhing Monsignor Rodi Villanueva, nya fundraising po nila. Karong April 17, 18, 19, 24, 25, 26. Adto ni sa San Carlos Seminary Theater, mini theater. Nya, kaning 200 pesos ang matinee ticket, 200 pesos, alas 2 sa hapon ang show. Onya ang gala show 500 pesos alas 7 gabi. Adto dito sa San Carlos Seminary College, Greece. May pwede sa nag-grace. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kaninyo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.